सांग मैंने आसिक मु पहुंची गली एठी माने मामू को घरे आई एक्सपर्ट होता मो मझी आई तो गोटे ब्लॉग रे आपण मन सब कही मो आई एक्सपर्ट होता तो आज हूँ आईर शुद्धिघर सरीगला भोजी दौरान है 11 दिन जो भोजी कह आज दिहे तो जो मोर माने भाईना घर मोर आसी पहुंची गलु तो यहीटा ही रोचन यहाँ हूँ सांग बोरीगुमा बोरीगुमार ये घरे ही रोचन यहाँ हूँ घर चलो एंट्री कर रखाई जाऊ जाऊ पानी जे पानी देखला देखला ये रही मु रही बापा भी आसपड़ारू बापा नवरंगपुर पड़े बापा है आसिले तो ये बसी माई माने हाय गुड मॉर्निंग आखि बुझिकी से माउसी कहलानी हाय देखी दिंतु टे मोर ब्लॉग रे केबे आई नथिला माउसी एटा होची मोर एकर बळा विशिकसन माउसी ले चूड़ी कोन पेजलनी सब हां हेइटलो मोर सपोर्ट राइला तते मु मन मन खोजुथिली हला कर देती कि हाय कर हाय हला ई ओडे सान भाईटा आ परीक्षा दिला यादी हां को परीक्षा दिला आज हिस्ट्री थिला हला तो से जे परीक्षा दे गयला एबे को क्लास पढल को को 6th क्लास 6th रे सरला तापर 7th को जीव आंगन सब लगौचंदी कोन चूड़ी तमे लगेनी के तमे लगे सच ताके माई ऑलरेडी रेडी हो जाइचंदी हला किन सजे हेउछ देखुछ कोन कोन कोडा सेट हला कटा कोडा सेट हला कहनु हां तू को देखो पिंदिबो हो हेला हेला सेट हेछ चला देखिया सब के केछती एटा मोर बड़ माई देख आ मो बो आगु पळे आसी ताखुडी त मर दिख गला बोली मरिला ना एक्सपर्ट हे गेला काळ हे गेला बोली बो पूरा तार 9 दिन रो पळे आस्तिला मो बो को भी मो कोदुरन देखि नथिला ला भेटली आई घरे बो पळेइला नवरंगपुर बे आसिला आ माई एडा हउनी बड़ माई हला माने मझिया अज्जा आई रो बड़ बो तांके रहसन जयपुर मो बाहागर जहा भेटदिली आ भेटिन सांग माने 26 वर्ष हो गेला हला 26 वर्ष परे माईंगर मोर भेट साक्षात ना कोन माई हला देखो माई जिन सिन अछि आमे तांका आगे बुढी गेलनो हला सर लागिए तमरा सेटा गोटे माई आंके गोटे माई ओइथो नाही आउ हला ओइथो आर कोन हला तोरा शर्ट चेंज करछु बाबू आइला स्कूल रू आ से कोडला झियो कोडला एडा होची कुआ एइटर पानी पिउछ कि माई ए माई माई एइटर पानी पिया होची हाउ एटा की पानी व्यवहार होची एडा कुआटा हला एडा बारी ये बापा लो केते फूल गछ देखो फूल पूरा मंदार फूल फुटी गन अछि ला केते प्रकार गछ सब लगे जिनि कोन करी आ गुटे मु जो आर वर्ष आपण मन सब देखै नथिली जाईथिली भवानीपटना रु आसला कि देखैथिली ना आई घर को आसली आई पाखु भेटिया पई आई रस्तल हाथ भांगी दिला संग मन हला ता देहटा भल नथिला पूरा सीरियस हे कि काळ हे गला कोन करिया स्नेहर कथा आई रो खटोडा एठी पड़थिला सेथर बसथिला एबे जगाडा सुनसान हां तो मामू माने सब हाँ भोजी दिया संग माने बोरीगुमार जगन्नाथ मंदिर रे तो नहीं टिंगरा तोर एड बसिकी खाली खेल तार हला एड बसिकी तार खेल हाय करे हाय समस्त को जय जगन्नाथ कह दे हाय ए समस्त अछन दी हेले कह दे ती कह दे हाय कह दे नले जय जगन्नाथ कह दे न गुड मॉर्निंग को कोन कहबू से किछ कहि पाउन हला पार्टी नै तार को कुडा भी को गेम तार गेम निशा हला तो चलो जगन्नाथ मंदिर रे होईची भोज आयोजन कराइती सेठी जिबी आपण मन सब देखैबी बुरीमार जगन्नाथ मंदिर तो मु बाइक रे सब आइली सब एमती आबू जाबू हो जाईची मोर देह मुंड हला चलो पछु भेटिया बो बापा भी पळे आसलेनी सब तो देखिला माई मन को माउसी भी पळे आसलेनी माउसी झियो मन भी पळे आछंदी यार कोन आसलेनी रे भाईंगर कोड आइले तांको फुर्सत नाही खाली फोन तांकर फोन परे फोन ही आसुथबो हला आ किछ नाही हां हां
ଆମର ଡାଇଗୁଡା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଭିତରକୁ କୁଆଡେ ଆଉଛୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କହତି କିଏ? ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟା ଆସୁଛି ଦେଖ ହାଲିଆ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲାଣି ଇସ୍। ଦେଖେ ଇଏ ସାନ 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 ସବୁଠୁ ସାନ ନାଇଁଲ ଏଥର ଲାର କୋଉ କ୍ଲାସ ଲ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହେଲା 10ମ ପଢୁଥିଲା ଯାଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଇଏ ବି ବ୍ଲଗ ହେଇଛି ସେରା ସବୁ ଆସିଲେଣି ମୁଁ ଏଠି ଫୋନ ଟିକେ ଦେଖି ଆଉଛି। ଯା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲ ଏମିତି ସବୁ ତମର ଫୁର୍ସତ କେବେ ନାହିଁ କେବେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଯୁଆଡେ ଯିବ ବିଜି ବିଜି ପର୍ସନ ଆଉ ଚାଲ ପଛେ ଯିବ ତାଙ୍କ ଘରୁ ହଁ ଏଇ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋ ଝିଅ ଦେଖ ଦେଖ ଲୁଚି ପଡିଲାଣି କାଇଁ 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 କୋଉଠି ଲୁଚିଲାଣି ସବୁ ଦେଖ ଲୁଚି ପଡିଲାଣି ଠିକ ଅଛି ନମସ୍ତେ କିଏ ବଡ ହବ କିଏ ସାନ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଙ୍କେ ତ ବଡ ଆଙ୍କେ କିଏ କହିଲ ଜଇଁ ହଁ ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଦେଖ 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 ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ତ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ଆଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଖିତ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ଆଉ ମାଇଁଙ୍କର ଭାଉଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କିଏ ଦେଖିବ କହିବ ହେଲା ଏଟା ବାଳକୃଷ୍ଣ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ଇଏ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଆମର ଇଆଡେ ରିଲେଟିଭରେ ବଡ ନା କଣ ନୁହଁ ନା ନାଇଁ ବଡ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମାନେ ମୋ ମାଇଁ ଆଉ ହେଲା ମାଇଁ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପରି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀଟେ ଇଏ ତ ସାନ ଭାଇଟା ଦେଖିଲ ଇଏ ଯୋଉ ବଡ ମାଇଁ ନୁହଁ ବଡ ମାଇଁ ମାମୁଙ୍କର ଇଏ ଝିଅ ହେଲା ତ ମାଇଁ ଯେହେତୁ 26 ବର୍ଷରେ ଭେଟିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ଭେଟିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଶୁଣରୁ ଦେଖିନି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ହେଲା ବଡ ମାମୁଙ୍କର ସାନ ଝିଅ କଣ ପଢୁଛୁ କର B.Ed କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ଆଉ ଇଏ ତ ଗଲା ବଇଛି ଆଉ ମୋର ମୋ ସପୋର୍ଟର ମୋର ବଡ ସପୋର୍ଟର ଇଏ ନାଇଁ କିରେ ହଁ କରିବ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଲୁଚଉଛି ଲାଜ ଲାଗିଲା ତାକୁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋରିଗୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କେତେ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଠି ନା ଏଇଠି କରାହେଉଛି ଆଈଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ମାନେ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ପାର୍କିଂ ଏଠି ଅଛି ଏମିତି ସବୁ ଯିଏ ପାର୍କିଂ କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ହେଲା ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ତ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖ ହନୁମାନଜୀ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଆଉ କେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ ତ ଆମ ବୋରିଗୁମାର ମନ୍ଦିର ହେଲା ହନୁମାନଜୀ ଏ ଦେଖ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିରଠି ଅଛି ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ତ ପୁରା ଶାନ୍ତ ନା ଶାନ୍ତ ତ ଏଠି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଦେଖିବା ସେ ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ତ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପାର୍କିଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇ ମା ମାଙ୍କର ହେଲା ମୋ ଆଈର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଯାକ ସିଆଡ଼େ ପୁରା କାଚ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ସେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି କି ପହଡ଼ା ସେ ଜାଗା ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ସେ ଭିତରକୁ ହେଠି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି କିରେ ସେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା ଯିଏ ଲୁଚୁଛ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି
আসছে কি রে আসুଛି ସେ ଭିତରୁ ଯାଇ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଥୋଡ଼ି ମନ୍ଦିର ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ସବୁ ଅଛି ଯିବା ସେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ହେଲା କଥାଟା ବୋରିଗୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ରେ ବୋରିଗୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି କହିବେ ଇଏ ମୋତେ ବୁଲେଇଦେବ ଭାଇଟା ସାନ ଭାଇଟା ଆଉ ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲି ଶିମିଳି ସରି ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଯାଇଥିଲି ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିରେ ଓହୋ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଏଇଟା ଗଡ଼ ଆମେ ସେପଟେ ଆସିଲୁ ବୋଧେ ଏପଟେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଲା ଏଇଟା କିଏ